السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن في تقواه السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketahuilah ibadallah, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan di dunia tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan bertakwa kepada Allah, dan keselamatan di hari kiamat kelak tidak akan kita dapatkan kecuali dengan bertakwa kepada Allah dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam pertama di dalam kubur adalah malam yang membuat hati-hati orang-orang saleh terdahulu gelisah. Malam pertama di dalam kubur adalah momen yang membuat fikiran-fikiran orang-orang saleh terdahulu menjadi galau dan gelisah. Pasalnya mereka tidak dapat memastikan apakah setelah mereka masuk ke dalam kubur mereka nanti mereka akan selamat di dalam kubur tersebut. Apakah ketika dua orang malaikat Mungkar dan Nakir menanyai mereka mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau justru sebaliknya mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Mungkar dan Nakir. Malam pertama di dalam kubur adalah malam yang tidak seindah malam pengantin bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malam pertama di dalam kubur akan lebih indah daripada malam pengantin bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Ketahuilah ibadallah, kalau selama ini kita mengantarkan orang menuju kubur-kubur mereka, maka akan datang satu waktu yang di waktu itu kitalah yang akan diantarkan oleh orang-orang menuju kubur kita. Kalau hari ini kita menyaksikan seseorang dimasukkan ke dalam liang lahatnya, akan datang suatu hari yang di hari itu kitalah yang akan dimasukkan oleh orang-orang ke dalam liang lahat kita. Dan jangan berpikir bahwa hari itu masih lama. Orang-orang yang telah mendahului kita meninggal dunia, waktu hidup mereka juga berpikir bahwasanya belum waktunya untuk masuk ke dalam kubur. Tapi tiba-tiba mereka dipanggil oleh Allah Jalla fi'ula, sudah waktunya pulang menuju Allah. Ketika mereka bangun, mereka ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak semakin jauh dari kubur kita. Setiap berlalu satu hari, berlalu satu pekan, berlalu satu bulan, berlalu satu tahun, maka setiap orang dari kita semakin dekat dan semakin dekat dengan kuburnya masing-masing. Apa yang sudah kita persiapkan jamaah yang dirahmati Allah untuk menghadapi malam pertama di dalam kubur-kubur kita masing-masing? Nabi Muhammad alaihi afdalus salati wa azkas salam, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Sayyiduna al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau bersama beberapa sahabatnya mengantarkan jenazah seorang sahabat ke pekuburan. Ketika itu liang lahatnya belum digali, lalu Nabi alaihi salatu wassalam duduk di tepi kubur tersebut dan beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya seraya mengatakan, limithli hadza fa'iddu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang seperti ini persiapkan oleh kalian. Apa persiapan kita? Apakah persiapan kita untuk menghadapi hari-hari dan malam-malam di dalam kubur sudah melebihi persiapan kita
untuk mempersiapkan hidup di dunia. Kita terlalu asyik mempersiapkan kehidupan kita di atas dunia ini, sehingga banyak di antara kita yang melupakan mengumpulkan bekal untuk dijadikan persiapan masuk ke dalam kuburnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, begitu pula oleh Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, dari hadis Sayyidina Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya majikannya dahulu, seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan, setiap kali beliau menuju kuburan dan berdiri di sana memandangi kubur-kubur yang ada di pekuburan itu, beliau menangis. Lalu tangisan itu saking banyaknya membuat jenggotnya basah kuyup. Kawan-kawannya yang berada di sampingnya mengatakan, engkau sering menceritakan tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak pernah menangis. Kenapa ketika melihat kubur engkau menangis? Lalu kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menyampaikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi afdhalus salati wa azkas salam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur adalah awal dari kehidupan akhirat. Seorang hamba yang meninggal dunia lalu kemudian dimasukkan ke dalam liang kuburnya, dia sudah berpindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa kubur yang setiap kita akan menempatinya, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, adalah awal dari kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna jal abdu minhu, apabila seorang hamba selamat di dalam kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan lebih mudah. Orang yang di dalam kuburnya selamat, di akhirat dia juga akan selamat. Orang yang di dalam kuburnya mendapatkan nikmat, di akhirat dia akan lebih banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa man lam yanju min, siapa yang tidak selamat di dalam kuburnya, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka setelahnya akan lebih parah dari dalam kubur itu. Orang yang di dalam kuburnya disiksa, maka di akhirat siksanya akan jauh lebih berat. Orang yang di dalam kuburnya tidak selamat dari azab kubur, maka di akhirat dia akan lebih parah mendapatkan siksa dari Allah Jalla fi'ulah. Maka oleh karenanya orang-orang dahulu begitu serius mempersiapkan kubur-kubur mereka, dan Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabatnya ketika momen-momen mereka berada di tengah-tengah kuburan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu min adzabil qabr, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Orang yang disiksa di dalam kubur akan lebih berat siksaannya di yaumil qiyamah. Orang yang diberi nikmat di dalam kubur akan lebih besar nikmat yang akan dia dapatkan di yaumil qiyamah. Maka kubur adalah cerminan akhirat. Kubur akan menentukan nasib di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hari beliau meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur paling sedikit 9 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan kita di dalam kubur menjadikan kubur-kubur kita taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dibangkitkan bersama orang-orang baik, dikumpulkan bersama orang-orang baik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك
بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأعنا معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم طهر المسجد الأقصى منهم، اللهم طهر المسجد الأقصى منهم، اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم، اللهم أهلكهم، اللهم جوعهم، اللهم دمرهم كما دمروا بيوت المسلمين في غزة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والخمر والزنا والفواحش والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم والدينا، ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان من والدينا حيا فألبسه لباس الصحة والعافية وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم تحت التراب اللهم صب عليه شآبيب الرحمات، صب عليه شآبيب الرحمات، صب عليه شآبيب الرحمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.